वडोदरा महानगर पालिका की बड़ी कचहरी पर आज खाली जगहों के लिए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने का समारोह आयोजित करवाया गया था। पालिका की बड़ी कचहरी पर वर्ग 2 और 3 की विभिन्न जगहों के लिए सीधी भर्ती, आंतरिक भर्ती और बढ़ती के साथ 130 जितनी जगहों के लिए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने का समारोह आयोजित करवाया गया था। इस कार्यक्रम के तहत मेयर पिंकीबेन सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, नेता मनोज भाई पटेल, दंडक शैलेश पाटिल और साथ ही अन्य कई अग्रणी मौजूद रहे थे। स्थायी समिति के रूम पर सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। वर्ग 2 में 5 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे, जबकि वर्ग 3 में 125 जितने उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। जग्याओनी सीधी भर्ती, आंतरिक भर्ती સાથે લગભગ 130 જેટલા ઉમેદવારોને આજે નિમણૂક પત્ર એનાયત કરવાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઇલેક્શન ઓફિસર છે જે આંતરિક પસંદગી દ્વારા જેમની નિમણૂક કરવામાં આવી છે તેવા એક સર સૈનિક જે છે તેમની બઢતી કરી અને 6 જેટલા ઉમેદવારોને આજે નિમણૂક પત્ર આપવામાં આવ્યા છે। સાથે સાથે વોર્ડ ઓફિસર છે, રેવન્યુ ઓફિસર છે, સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ છે, સબ સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર છે, મલ્ટીપર્પઝ વર્કર અને મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર, આમ કુલ મળીને લગભગ 130 જેટલી જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને આજે નિમણૂક પત્ર આપવામાં આવ્યા।